meisje, na boko je de, je bel de man voor New Wave Picture. If you want it, luku de vertaalfilm, o kanisi tongo, anga samaka tongo, na New Wave Picture. Na pemu de, New Wave Picture. Piki kaki ala de gani film, anga de nuang, dena Telegram. Je telefoon man voor New Wave Picture. Isabel, tap 81 28 16 4. Noso 87 064 13. Nanga 76 043 67. Ye, wapiki toi moni na moye pai, da yi lukui film, fele. Moite me lupa film me de Cuba boy, Cuba. New Wave Picture. Nyuzu fade ekwai flay. Nyuzu fade ekwai flay. Aliki nyuzu fade if you want sabi mo bete san pasa aini dende time aliki nyuzu funa day. Nyuzu fade ekwai flay. No, oji osudesi. Asoyense fika bao. Eye, asoyense fika ba. Samajabe si sobung. Kombete, doradesia. Samajabe kise musiki sobung. Kombete, doradesia. Samadibe di alisier. Kombete, doradesia. Samadibe abisuku siki. Kombete, doradesia. Samadimampe bewo komu. Kombete, doradesia. Samadi bejaini road stool. Kombete, doradesia. Samadi sikimbe nyamye. Kombete, doradesia. Asanina oji osudesi. Kombayu osudesi. If you wani bete fu asiki fu you. If you wani sabisanga sa desia idumo. Telefongo tapat telefon nombu dimyo kaigi yaso. 71 96 17 5. 71 67 8. Na den tu telefoon number yaso isa kisi abala. Oji osudesi. Piratjes, die verkoken praatjes. Wie bende, Wakti. Mesh wasani aso. Eyo, besama di na se fu Nederland konde na anda. Ya dua restaurant je mek ala supu suti nyanyang. De kayeng rika now. Etais de sama fumiaso. Wadai. If you want buy you bon shuti nyanyang ikomo pawoko ibeli ifita kinomi na uboli. Bala, natekelanga. Misisa, natekelanga. Haligo na rika now etais. Ape ye fende sukufo. Ye fende nasi. Weta nasi. Moksa leisi. Ciao men. Mawan fisa biwansani e. Akhroida fan nasi. Ano balangare kie. Haligo na rika now etais. Dosu. Ya fifu boli. Haligo bayu bung shuti nyanyang ape kafende ala sotu shuti nyanyang nape rika now etais. adres voor Rika nou eethuis naar Parijsring 13 Tilburg, postcode 5038 Willem Dirk WD. Kon jij shuti nyanyang Rika nou boy. Rika now etais. Nape mude we bakay vers giyu ye nyamyen vers. Rika now etais. Nape mude. De lobi ali kimang fu nyun sufadi walobi odifu na momenti. Tide na feda dofu twencha wande fu aitimung na munde kai Augustus ayali na tudusu twencha nga sigisi. Disi na aste fu bala man fa libdom de amakandi baka. Nanga bala Quentin eke technicus fu chade nyun su kongiu. Dendi lolo kong aini na deini.
Na minister David Abia Mofu fu natuurlijke hulpbronnen en Hasobung, da chakwa fese nya gausu fu konde, taki go to concessie, di ginase fu piki salon, nanga maripastong, da nenteng, di asidoya, fu tutu, mekere lukubaka weti tapu, da gisama nyu concessie na shanda, fade take kayeneng, da fu soumali, ese via ya ye, ni akwango wanweli, ni ateke a pampila, nangaren konsensi, di gina shanda, da soitu, taki de konsensi, da de gi fanafayali, tudunsu anga elufu, tudunsu anga twalufu, tudunsu tina feifi, anga tudunsu tina seibing, na tende, de konsensi, fu woko go-to, party na shanda, da taki, a woko fu a go-to, a de konsensi shanda, de sama difendi a leti, da ya sani ejugujuguti de, ma leti dia sama fende, da ome yali a fesi, dia fende a konsesi sobung, fudwe woko, ma de teke seka, da yeke ministeri, da yedu kontololu, fu luku, fa woko, di lanti po japampila tapu, fiye holiyu, ade asparaki, mana asefien, taki fu diago sidoya, eti eke minister, da agisama nyun konsesi na shanda, na den gadi wang, na den sama, poti e woko, ataki a konsensi, chayu do, da ifa fulu fali, da sama abia leti tu, fu akwakisi, fu langa ingemo, da ye langa ingen, e fu sanye kenge aini, adatiwe goluku, sai kenge aini, ma fu ginyun konsensi, na asewu piki salon, anga maipaston, da e minister, da afot abia mofo, da washanange e futu, fade kayeneng alade ya, afusosokali, nadati meke, agopua pampila, nya chaiko soiden, aini agausu kone, dese filuku dung, taki, oyu, onteng, anga fa, de konsesi party, na apisi watanda, na wata sanitea sania, dana di asia nida, fude sineisi, jewoko na konsesi, fu grasalko, ne jata pembung, diagalen kong, nyale kigweni mulukiki, da sande, abesa dogyanga sama, ma adefisi, aki chobo, ainyali baini, ne kede bohansabi fini, fasani ya waka, dana sefa gausu kone, baka jamine se taki chakaba, ne nesefi biawantu sani fu akisi, anga fu taki tu, dare taki, na sefude sama jabi, konsensi, fade chekia sani, den woko mang, fu lanti, disabisani, fu woko aini meini, sanga sademu du fademu duen, fadiange fiti, fude chekia woko, de mekera potu gide samaya, fude luku, fa woko, masaga yadin, na seufe ya pe oposisi, ni ataki, asandia si no, sagalanti mudu, dade sotu organisasi, je kaya undo lanti, de munakena konawang, fu luku, so ekeremandi eluku amili yoi, de sama fu belasting, dendi eluku, fa go to pasa, dade munakena konawang, fu de woko, makanianga de sevi, fu za fende, wamobete sani, aini ya go to toli, eke fare taki, de hopo na gold board, dati bung, jamu seke taki, a organisasia, da usakaren tawang, nono, na fugiahala, aini ya woko, fusana konde, safende wini, aini ya go to woko, den kosesi, dide gide sama, dade mu woko makanianga de sevi, fu cheki asani mobung, jakisi tu, na asefu grasalko, taki da vai gona shanda, bikade yena motaki grasalko, da igi ta sama de kosesi e woko, fa sande sete, soutu winya bodre vie fende, soutu wini akonde fende, fa grasalko edwanga amoni, debe wani sabi, ainia gazu konde, chaigwa ba grasalko, ainia konde ini. Nanyung ambassadeur fu Nederland konde, da chaembi fikaba gogia president, naumande kai, Marjolein, Bustra, dana sononode, da teke ambassadeur woko, ainia konde sanang, bika da nga president, da de taki, tia taki, adenia konde ya, adeya iwoko, abun woko makandi,
fusanang anga Nederland konde da nyako gyahala na nyusani ya kondu da bali odi taki akonu sefi da sendi odi gen bala Willem Alexander nange oman Maxima da na sorebe kweni ya konde ya aktualu fumu ayali turusu tuenchanga feivi da rebe kolukwa folukwa sanang makandi yanga president da na so aumaya no bustra da dea da tekade kaba fudua woko gi Nederland konde na watasani na woko makandi di subi abikaba aynya makandi programa de kayen dan akofu giahala fu desa duemo bung bikasa nang anga Nederland konde na futide vosha umaya bekoya da be dekaba aynya konde de kai ma roko na foto de kai Rabat da nanda bi olipesi ma no da fosilesi di akwasana konde fukodu ambassadeur woko da na swade yaso no DPC pia wani woko makandi pe woli kaba da na sefu na guson tutoli siko toli na sefu de kutu baka na fela kaita na konde na ekonomi nanga kulturu da na so awani gidesani ya hala fa woko makandi fusanang nanga Nederland konde sisa bustra da atake adea au leli sabia konde angade samaini mobung de tenjaudea enyabu woko makandi fusanang nanga Nederland. Na mandekai BS alias Bado dana sonde negidei fu Augustus aitimu ne skotu holi amongo Black King tenono de da de so tweng bikasaide wanta mango potika gas skoutu takide bede awande diosu na sefu dape tondo manga amaya da dia takikai diden jakatade ne mbala Bado nyati bonso daniki nyata kida mi aigima kei ne gbo welen aboko abaka wagi gasi fu ataman nyamata kia so iwoko wiana atobi da mi kaila antikwaini nyalo pili chade skoutu taki nyago potikagi asobala BS alias Bado wokwange na pelede na chaliosu na dape tondo nende skoutu nende tekede namo angala de pikisa nyaundo be takefu de siwasani dan de saduan fasi nende lonsuku Bado kaba nende finge namo nende halien salate jaginging ne jalikon nende takifawaka imugwanga wa biro langa chasko tu biro de bokwenge apikimoni takida na so wa mango potikagi efuatu bala Bado da langai ataki koma atu mi bokweng maisabisang mi osolu gutaki amang wagi gashi da baibaka so sefi apotine wagi maresko tu wani fini atolimo famu komoto kelle nene takida joholi fosi da de douando sukugo mo fawe anya tolia ne isi kokolo BS alias Bado da soto bakadianga watawang taki kenge ade diosu ni ati bon bo kwa tawang wagi gasi. Na minister fu justisi nanga veiligheid ainia konde de kai Haris Manorat da anya gazu konde da jasamre membe da jakse sani na sefu grasalko na go-to di lasi nanga kwek di lasi na skoutu bureau na Gersvliet a piki den so mooi eke fade piki wi anya deini da taki aundo suku na sefu na kwek toli dan aigwanga fesi ja holisa maite ma afika nenge so da de holisa ma ja holiete aso apiki den anya gazu konde da meke de gen alung fude skoutu nanga opambar ministeri duaundo suku jaude so fawe joyefi mbaka maundo suku ay lolo safi ma jafene kelete fude fene samauli ay nyatolia na sefu grasalko da ataki jataki kwaden da de senja bifi ja opambar ministeri senten aini yani wari da bakadati ja yesa ni mo komotona shana komiti den ma de meke amoiti fu sende ala de informasi dide biya bi fu alasi fu go-to gogi den manono den
atolia kaba da yakisha assemblete anga alibi makandi mekeja abia pasensi de beiseki nangaren tolia ya ufene wansani au piki unamo na so apikiden ainia gausu konde ataki nara keren da de kaba potiesi e aliki efu wansande peresa gide wahala komoto ainia gausu konde de teken da de gowo kwangen dati meke alasane fu de chai kwa fesi meke de chai kong de na ifingi towe de na imandi na bete pesi ne ewe suku da de abiala sama fanoudu da na sefu assemblée fu wansani de meke de fichanga den de kaba fu teke saden o taigiden na saving ambassadeur di chai bi figogia president fu awoko makandi fu sanang nangaren kondeya dati na fode woko 20 day fu Augustus ne disi pasa ainia konde na wanta sama di godemo na Patrick John Hilado afu Philippine Sitali Dennis Ali Buzui Zambia Kolona Apu Ha Milash Shaminda Inoka Sri Lanka na ndaindati efanti woutugi Sharif Esa Mohamed Al Dabas Al Suwadi dati na Verenigde de Arabisch Emiraten aladen ambassadeuria aini balasili konde dende edwa woko dade kai kwa sana konde tu Ali Shegeni na fu Iran maindati na Curaçao nono endati na Venezuela enya foto Caracas na andade Joseph Guy Fisher na fu Verenigde Koninkrijk fu Groot-Brittannië nanga North Ireland da indati na Georgetown Guyana konde na anda isibie weki chalanga da ikoyatu da na soa woko makandi fudianga sana konde de na isibia made kaye ke ambassadeur fa konde fuden aini sana konde ekefobe piki ukaba da oma fu Nederland konde Martina Yakoba Bustra da insefi chaidu viengotu pele taki fini enda chesibie wekia awange endea Minister Melvin Bouva fu dose kone toli da taki na woko makandi fu sanang nangaren kondeya da de fanouduai sana jopopo giden bika jabisa mafanoudu wabi epi fanoudu woko olianga gasi we pandi turesma toli aiti toli nanga stolomu toli tedo gusontu toli siko toli meke pasi meke boki meke jopalani gong nanga de hafon de la pesi pede botwe kwen nama ala den woko ya da wabi woko makanifa noudu da bibi taki wanga den konde ya sa nakya na konawang pesa nang ofende wini na pisitolia na so Minister Bouva epikiwi aini na deini Palmantuin da dio tapwen fanafu wande ifu negimu in September da sama nauman gode jape sidong ade palong bonde ondomo dio tapen dio sekai teke 29 day fu February tumun fu baka yali da joyopen baka tatina yali tulusu 20 saving baka dati fosi sama sagwe wakaini eopwede luku tapu eluku de palong bon mafuden de ya baka one day fu neigimu da utapu diose kai moi chade silin ekifade piku kaba de janga programa na para maribon urban nare habitation programa di de sete kon aini mama foto na pero programa de kaye sobu datina fu seka foto kon da parlementain SF da kayaini tu da musabi takifana fu one day fu September da tapu gisama da de begari bi makandi taki meke joli pasensi giden na se kaude di jo kabange di yo gode baka da yabi mo PC nanga parlementain na sefu afobaka pasi da tuwagi konaki dati na fode woko neti wapi stefu
Haiti miniti fosi halfu ting na neti, na pisi fu blaumer, na pisi wata fu paranam, na pe dishe pasa, pe wansama kola silibi, samane pilisi some yale abi, desko tutakiri afene kelete, dajo doando sukumote de kaba, dajo piku fini, samanga samabe chaya wagi, samabe diaini, nanga sama dikong la silibi, ma de piku so kolo, takida na so, kompasa, na afobaka pasi, na afode woko sapateng, pe tuwagi naki, wansama kong lasi libi. Eke tapu be news wabi gifu na momenti lobe alikimang. Da na foten tina sigisi yalim, erha, da na sonde tina sigisi de ifu Augustus, de ne skoutu fu a bureau reisdijk, ne de kisheng teke a soto, bika aduan sani, anga foten tia di yali, toyo mafien, KS, ne go poti kage skoutu, eke va follow pikide skoutu, takida na sata, tina feifi de fu Augustus, ne isha maya erha da atake ange so moy taki chenya nya kongimba nya oma teke chaliati ne isi ase ka moy ni atekere tupiking ne den gofu chenya nya go gyamang da marai kwange beside kaba ne den go ne asubi gwani awagi lespeki fasi u gyama nyanyang ne anga de tupiking nya mataki mekere tupikide gwe mekere saka nya mawai do tapu ni aluanga wagi, gwawan pesi, na tege au mataki alafwasi, na namo, jo abifu makeli, au mataki nono, ataki madena sanfide, nya aduange chakaba, nya ali wansapu sanikong, taki yeya, asane fumianga ya saikaba, nyo chaikaba kwa ilibi, bakarata myo chaikaba kwa misevi libi, ina ye, nya umang, nya apoti chali fesi geng, nya akoli ente, nya apu asapu sani nyana, ne isi akolien, chayengo baka ausu, nya umataki nya aso to ausu fien bung, nya meke kontake nga skoutu wanteng, na swaso ide skoutu godo, de shamana de lesiva follow tu, de kishenape, de taigen take asoipu, asopasa, asite, ataki na lobby, mina ukien, mafudimi wani baka, de skoutu, de take nga upamba ministeri, de take ala fasha maya goto misi fawe, kokolo, bala erha, da soto no, de skoutu, da de pocha toleando suku. Lobe kimang ko tekere laatste sportnieuws zo die lolokong aini na deni. Wilt u een huis laten bouwen? Hier is goed nieuws van Lando Trading. Want voor het bouwen van uw droomhuis bent u bij ons terecht. De specialisten van Lando Trading bouwen uw woning precies zoals u het zich heeft voorgesteld. En ook voor het installeren van water- en elektrische installaties staan wij garant. U kunt ook desgewenst uw bouwmaterialen bij ons betrekken. Uiteraard tegen een zachtere prijs. Lando Trading, ook voor verven. En eventueel ook voor het bouwen van uw schutting. Dus if you want bouw you also, dan hou one pressie no you moet go. Lando Trading, telefoon 822-3406, WhatsApp 855-6287. Hey, hallo. Lando Trading maakt ook bedden op bestelling. Bouw you also naar Lando Trading. De mavu SV Broki, da de lasi de hutupe kaba, da de lasi baka nanga 2-1, PDB lai 1-0 kaba, Bwegorus, ma 2-11, baka de tamang, wesela space to dem pu, tosi wantama kong, da mande, na tubal, di apoti, ne tapu, so de mavu Broki, kolasi nanga 2-1, woensdag 2 september, aini Franklin SS Stadion, da de manfu Broki abiwampe baka nanga Delfines del Este de Mayana fu Dominicaanse Republiek da woensdag 9 september aini SS Stadion baka Broki epe nanga Violetta AC komoto na sefu Haiti we no da de taki fu abago na tase dan na eerste plaats nanga na tweede plaats da Broki lasi tupe kaba
dare mu meke moiti nanga den tatu pe di fikayaso no na sefu na kotika kopa tamasa tada na fosi pe fude mafu mongo tapu nanga ofilaulo da desofawe aini mungu stadion na sefu la liga esire Rayo Falcano pe 8-1 nanga Deportivo Alaves na sefu na Copa Libertadores dare mafu Corinthians nanga waru de carte de winyanga 1-0 fu Rosario Central de mafu Corinthians egona ta ronda futide na sefu Premier League wapiste fu foyu da Arsenal pe nanga Coventry City La Liga na Real Betis emiti nanga Real Sociedad foyu bakadina Ligue 1 dape na Olympique Marseille emiti nanga Strasbourg wapiste fu kwaiti fosi foyu tide sefi na doisri Copa da de na skima nanga 1-2 tamasata dana Premier League bana fu alufu neiging mamateng Hull City emiti nanga Manchester United Everton dat na elufu yu de pe nanga Crystal Palace Ipswich Town emiti nanga Sunderland elufu yu ook tu Nottingham Forest emiti nanga Leeds United dat na elufu yu mamateng alufu 2 na last pe na sefu Premier League dat na Brentford nanga de manfu Spurs na sefu La Liga de bigi 12 yu midi de Athletic Club emiti nanga Sevilla alufu di da Valencia emiti nanga Celta de Vigo alufu feifi Espanyol epe nanga Real Madrid dat na skema na sefu La Liga Serie A Italia de bigi alufu 2 da de mafu Inter Milan na kampioen emiti nanga Monza so sefi Udinese emiti nanga Como na alufu 2 de kwaitivo si for you Genoa emiti nanga Napoli na sefi kwaitivo si for you de Parma emiti nanga Cagliari na sefu Fansi da Lens emiti nanga Auxerre kwaiti pasa 12 for you kwaitivo si for you Le Mans emiti nanga Brest so sefi Nice emiti nanga Lorient Toulouse emiti nanga Lyon Troyes emiti nanga Paris FC dati na sefu Fansi na Supercopa na sefu Doisri da Borussia Dortmund emiti nanga Bayern München halufu 4 baka dina na sefu na Eredivisie Tamara da Fortuna emiti nanga AZ Alkmaar halufu 12 Sparta Rotterdam emiti nanga de manfu Utrecht en Heerenveen emiti nanga Zwolle. Nanga de laatste sport nu salo bele kimangu we gimabu kumoto de nyanyu su kamba disi be de bala man falib de makari nanga bala kwenten so be na kana kono bakati de fucha de lasti wan kongi yo de ndilo lokong aini na deini we gala sama ga tangi di bede keteng alikina nyusu empati na nyusu godo fuwasa no kona mindi dan tamasa tao de letiaso nanga mota kinanga nyusu aini na deini utambung te wantali si baka Die meisje, na boko je de, je bel de man voor New Wave Picture. If you want it, look de vertaalfilm, o kan isi tongo, anga sama ka tongo, na New Wave Picture. Na pemu de, New Wave Picture. Piki kaki ala de gani film, anga de nuang, dena telegram. Je telefoon de man voor New Wave Picture. Isabel, tap 81, 28, 16, 4. Noso, 87, 064 13 nanga 76 043 67 ye wapiki toy moni na moye pai da lukui felon fele moite me lukwa felon me de tuba boy ke ba New Wave Picture. Nuzu fate e kwai flay Nuzu vadei ekwai flay. Aliki nuzu vadei if you want sabi mo bete san pasa aini dende time aliki nuzu funa dei. Nuzu vadei ekwai flay.